बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ शेड्यूल जब अनाउंस हुआ था, हमारी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एंड फॉर्मर चेयरमैन सेनेट सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने मुतालबा किया था कि हमारे पास टाइम कम है और जो आपने शेड्यूल अनाउंस किया है उस पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें ताकि हमारे सबकी तैयारियां हो जाएं। मगर उन्होंने इनकी बात नहीं मानी और उन्होंने रोक दिया कि नहीं, यही टाइम है और अकॉर्डिंग टू लॉ हमने फॉलो करना है। द वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने 1-2 दिन एक्सटेंड कर दिया। जब 2 दिन एक्सटेंड कर दिया, साथ स्क्रूटनी का भी उन्होंने कह दिया। जब हमने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए और मेरे प्रपोजर भी और सेकेंडर भी, दोनों फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, इनको भी पाबंद किया गया कि आज आप आएँ। हम टाइम के मुताबिक यहाँ आए हैं और जो गवर्नमेंट पार्टी है उन्होंने ऑब्जेक्शन की है कि हमारी तैयारी नहीं है और हमें टाइम चाहिए, हमारे लॉयर ने आना है, उसके लिए टाइम चाहिए और उन्होंने इनको टाइम दे दिया ताकि ये आएँ। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि तमाम मीडिया में एक मिनट की कवरेज आ रही है कि शेड्यूल अनाउंस हुआ है, शेड्यूल एक्सटेंड हुआ है और फिर स्क्रूटनी के लिए टाइम मुकर्रर हुआ है और हम अगर मेरे प्रपोजर और सेकेंडर इधर शायद खाकान अब्बासी साहब या राजा परवेज अशरफ साहब ना होते तो मेरे पेपर रिजेक्ट हो जाते। मगर अगर उनके कोई पेपर्स की कमी है या कोई चीज़ है, उनको अब टाइम दिया जा रहा है कि चलें आप फर्दर तैयारी कर आएँ। तो हमारे पास बहुत मटेरियल था कि हम भी उनके ख़िलाफ़ जा सकते थे। मेरे लॉयर भी आए, सब आए मेरे पास कि उनके बहुत डिस्क्वालिफिकेशन के बहुत बड़ा हमारे पास मटेरियल है। तो मैंने उनको रोक दिया। मैंने कहा मुझे रिस्पेक्ट है, एक फॉर्मर मिनिस्टर हैं मेरे और मैं नहीं चाहता कि वो डिस्क्वालीफाई हों। ये मामला मैदान में होना चाहिए, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो इसलिए ये आपको हमने बताना था। आपने कुछ बात करनी? 3 बजे जी, गुजारिश ये है कि बदकिस्मती से हस्बे साबिक इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन को भी शुरू होने से पहले मुतनाज़ा बना दिया है। बात बड़ी सीधी है। हमें परसों खत आया मुझे और राजा साहब को कि आप प्रपोजर और सेकेंडर हैं, अगर आप 17 तारीख को 11 बजे नहीं पहुंचेंगे इलेक्शन कमीशन तो आपके उम्मीदवार के कागजात बगैर किसी बात किए समैरली रिजेक्ट हो जाएंगे। आज जब हम पेश हुए तो वहाँ हुकूमत के वकला और दूसरे लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जी हमने इनके खिलाफ उज़र सबमिट करना है, हमारे पास कागज़ नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं था, हम कागज़ नहीं ले सके और हमारा वकील लाहौर से आ रहा है तो हमें इजाफी टाइम दिया जाए। तो इसका जवाब ये होना चाहिए था कि कागज़ लाना, वकील लाना आपका काम है, उज़र आप दाखिल कर रहे हैं। लेकिन रिटर्निंग अफसर साहब ने 3 बजे का टाइम दे दिया। तो ये कुछ इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। ये दोहरे मेयार जो रखे जाते हैं। यानी मैं फिर गुजारिश कर दूं कि मैं या राजा साहब जो प्रपोजर सेकेंडर हैं वो यहाँ मौजूद ना होते 11 बजे तो गिलानी साहब के कागज़ रिजेक्टेड थे। उज़र दाखिल करने वालों के पास ना कागज़ है ना वकील है, उनको टाइम दे दिया गया। तो फिर पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, वो खुद समझते हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है। यही खराबियां हैं जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं। आज बदकिस्मती से इलेक्शन के प्रोसेस को सेनेट के हुए आज 5वां दिन है और ये प्रोसेस मुतनाज़ा हो चुका है। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूं कि हमारे कई ऑनरेबल मेंबर्स हैं जो जेलों में हैं। मैं ये भी मुतालबा करता हूं इलेक्शन कमीशन से भी और स्पीकर से भी कि उन जो लोग जेलों में हैं और 4 लोग हैं
ان کو پروڈیوس کیا جائے نیشنل اسمبلی میں تاکہ وہ ووٹ اپنا کاسٹ کر سکیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسرا میرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس کے اندر اب سہارا لیا جا رہا ہے، کبھی کبھی جوڈیشری کا اور کبھی اور سہارے لیے جا رہے ہیں۔ ہم بھی ساری زندگی الیکشن لڑتے رہے ہیں اور سینئر پارٹی کے اندر ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کبھی سینٹ میں اتنا شور شرابہ ہوا؟ یہ پہلی دفعہ یہ ہے کہ آج شور شرابہ ہو رہا ہے اور ایک ہی سیٹ ہے، اس کے اوپر اتنا زور لگ رہا ہے، تو ہم تو فری فیئر الیکشن چاہ رہے ہیں۔ اب وہ عدالت میں جا رہے ہیں کہ آپ کوئی ایسا امینڈمنٹ لے کر آئیں جس میں کہ آپ کا پتہ چلے کہ کون آدمی کس کو ووٹ دے رہا ہے۔ تو ہم ٹرانسپیرنسی کے حق میں ہیں، ہم چاہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو وکٹم ہیں کہ جب سینٹ کا الیکشن ہوا ہمارے 14 ووٹ زیادہ تھے، مگر اس کے باوجود بھی ہم ہار گئے، تو شور تو ہمیں کرنا چاہیے تھا، مگر چونکہ ہم پارلیمنٹیرینز رہے ہیں، آئی ہیڈ بین دا فارمر اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی اپارٹ فرام بینگ دا پرائم منسٹر، تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو سینکٹیٹی آف دا پارلیمنٹ ہے، جو پارلیمنٹ کا ڈومین ہے اور جو ٹرائکوٹمی آف پاور ہے، اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، اور پارلیمنٹ کا رول کسی اور کے پاس نہیں جانا چاہیے، اور پارلیمنٹ ہی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے کہ وہ آئین میں امینڈمنٹ کر سکے۔ اور میں نے بھی اپنے دور میں 104 امینڈمنٹ کیے تھے کانسٹیٹیوشن میں، اور وتھ کنسنسس کیے تھے۔ اگر گورنمنٹ چاہے تو وہ رابطہ کرے، اپنے حالات بہتر کرے، اور تمام اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ بات کرے، اور امینڈمنٹ صرف پارلیمنٹ لا سکتی ہے، کوئی اور نہیں لا سکتا۔ دیکھیں، ہم ریٹرننگ آفیسر پر یہ نہیں عدم اعتماد کر رہے ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں اگر میرے پروپوزر اور سیکنڈر نہ آتے 11 بجے اور انہوں نے رائٹنگ لکھ کے دے دیا تھا کہ آپ کے پیپر ریجیکٹ ہو جاتے میرے، اور اگر ان کے کوئی کاغذات جو شارٹ فال ہے، یا آپ ٹی وی والے، آپ میڈیا والے، آپ ایک لمحے کی خبر دے رہے ہیں پورے ملک کو، پورے ورلڈ کو، تو اب یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ تھا کہ 11 بجے ہم نے آنا ہے، اور وہ بھی 11 بجے آئے ہیں، اتنے سارے وکلا ان کے آئے ہیں، مگر بات کوئی نہیں کی، ٹائم مانگ کے چلے گئے ہیں۔ تو اگر کیا ان کو ٹائم دیتے میرے پروپوزر سیکنڈر کو، وہ تو ٹائم نہ دیتے، تو راجہ صاحب آپ نے جی دیکھیں، میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جس طرح گیلانی صاحب نے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ اگر فرض کریں کہ میں نہ ہوتا، وقت پہ نہ میں پہنچتا، یا شاہد خاقان صاحب نہ پہنچتے، تو کیا ہمیں 3 بجے کا یہ ٹائم دے دیتے؟ ہمارے تو پیپر ریجیکٹ کر دیتے۔ اور حکومت یہ جو بھی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، اصل میں اس کی بوکھلاہٹ ہے۔ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کے امیدوار بننے کے بعد ان کے پسینے چھوٹ گئے، ان کو تو سمجھ ہی نہیں لگ رہی، اور یہ تواتر کے ساتھ ایسے یہ چھوٹی چھوٹی چالاکیاں اور یہ کر رہے ہیں، اور تاکہ وہ کسی طریقے سے کوئی ایسا بندوبست کریں جس سے جو ووٹر ہے اس کو کنفیوز کر دیا جائے، اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں تاکہ ان کی عزت بچے۔ لیکن میں یہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کے ممبران جو ہیں، دی آنریبل ممبران آف نیشنل اسمبلی، وہ میرٹ پہ فیصلہ کریں گے، اور ان کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی جو ہے وہ یقینی ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک بات میں آخر میں پی ڈی ایم کے حوالے سے کر دوں۔ پی ڈی ایم اس بات پر متفق ہے کہ پاکستان کے آئین میں ترمیم کا حق صرف پاکستان کی پارلیمنٹ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے، نہ سپریم کورٹ کو ہے، نہ الیکشن کمیشن کو ہے، نہ حکومت کو ہے۔ کسی چور دروازے سے آئین کو امینڈ کرنے کی کوشش کی ہم مکمل مخالفت کرتے ہیں، پاکستان کے عوام مخالفت کرتے ہیں، پاکستان کی تاریخ مخالفت کرتی ہے، اور یہ بہت بڑی
ज्यादती होगी कि अगर किसी चोर दरवाजे से आइन को अमेंड करने की कोशिश की गई, आइन आपने अमेंड करना है, गिलानी साहब ने जिस तरह कहा उसका एक तरीकाकार है। पार्लियामेंट में बिल लेकर आए, उस पर सारी पार्टियां बैठती हैं, उस पर फैसला करती हैं, कंसेंसस से आइन अमेंड होते हैं। इस तरीके से आइन अमेंड नहीं होते कि आप ऑर्डिनेंस के जरिए आइन अमेंड करने की कोशिश करें। पीडीएम इस सारे प्रोसेस को जो आइन अमेंड करने की कोशिश है रिजेक्ट करती है और इसकी मुकम्मल मुखालफत करेगी। मैं आज हमारी पीडीएम की जमातों ने और जेयूआई ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन 3 जीते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी एक सवाल है कि वीडियो स्कैंडल अभी कुछ अरसा पहले सामने आया, उससे जाहिर है पार्लियामेंट की बदनामी हुई, पार्लियामान पे एतबार करने वालों को भी बड़ा खटका लगा। हुकूमत की जानिब से एक आईनी तरमीमी बिल पेश किया गया जिसकी आप लोगों ने भरपूर मुखालफत भी की है। क्या अब आप ऑफर करेंगे कि सेनेट इंतखाबात जो कि 3 मार्च को हो रही है उससे पहले अगर हुकूमत राब्ता करती है तो क्या आईनी तरमीम करेंगे आप लोग? स्कैंडल में पैसे लेने वाले पीटीआई के, पैसे देने वाले पीटीआई के, बंदोबस्त करने वाला पीटीआई का, घर पीटीआई वाले का, पार्टी का जो उस वक्त सदर था वो आज मुल्क का वज़ीर आज़म है, तो ये खरीदने वाले भी पीटीआई के। तो ये तमाशे जो है ये तमाशे में मत दिखाएं। आइन में तरमीम चाहिए, पार्लियामेंट में लाएं। आइन में तरमीम अगर करनी है सीक्रेसी के हवाले से तो दुनिया में मुरवजा निज़ाम क्या है, जिन लोगों ने आइन बनाया था उनका मकसद क्या है, ये मामलात सारे वहां ज़ेरे बहस आएंगे। सेनेट के इलेक्शन हर 3 साल बाद होते हैं। पाकिस्तान तो वो मुल्क है जहां पर कौमी सूबाई असेंबली के इलेक्शन चोरी होते हैं, उनका क्या बनेगा? ये बैठकर दोनों का हल वहां ढूंढें। इसलिए पार्लियामान बनी हुई है। पार्लियामान एक दूसरे को गालियां देने के लिए नहीं है, लोगों की बेइज्जती करने के लिए नहीं है, एक दूसरे को चोर कहने की जगह नहीं है। ये सारी बात। थैंक यू। देखिए, लोग ज़मीर के मुताबिक वोट करेंगे इंशाअल्लाह।